कहीं से रही पारे ना दुष्ट आत्मा गुड़ाक से देव ना बसिया तो से पलि जाती प्राय लोक मान तो वाक्य आरंभ हेले बाकी समय बसी थे वाक्य आरंभ हेले से माने पलि जाइबे ठीक अच्छा वाक्य किए अटंती शिष्य अटंती अच्छा आम मैंने केमती चलवा केमती बंचवा से विषय किए आमको कथा पवित्र वाक्य द्वारा कथा कि ना तो से मुहूर्त समय को आम दे न था वाक्य शुणी न था केमती आम जापर केमती बुझा प्राय लोक मान को प्राय जगह देखे से वाक्य है बेलू उठिकी ताने तुम्हें निजर कथा कहवाई आम प्रशंसा करुँ आराधना करूँ ठीक अच्छे प्रभु जिते आमको कथा कहवाई आरंभ कर रोग शुणापी इच्छुक ना इच्छुक प्रभु डायरेक्ट आसी कथा कहे कि नाई ना दास मान मध्यम कथा कहे दास मान मुखपात्र ही कथा कहे धन्यवाद आज्ञा आम आज गोटे वाक्य देखा प्रथम थेसलोनिके 5:17-18 निरंतर प्रार्थना कर सबु अवस्था धन्यवाद दियो कारण तुम मान विषय रे ख्रीष्ट जीशु ईश्वर अभिमत चक्षु बंद करवा प्रेमिक ईश्वर आम तुमको धन्यवाद देछु बापा ये वाक्य जो वाक्य में पाठ करिछु बापा सुनियछु से वाक्य द्वारा तुम हमको कथा कहो सजाड़ो हमको शिक्षा दियो आमेन आमेन बापा मोर निजर ज्ञान बुद्धि अनुसार आइडिया अनुसार न होई पिता तुमर इच्छा अनुसार ए जगह का जीवन रे कौन अछि तुम्हें ही जानो पिता से अनुसार तुम्हें से मानकर प्रश्न रो उत्तर दियो आमेन बाबा तुम्हें ही कथा कहो बोली प्रार्थना गौरव महिमा तुम्हें पाओ यीशु को नाम में मांगछु आमेन आमेन तमर प्रिय माने पौलुस जो लेखुछंती थेसलोनिके मंडली रे कौन लेखुछंती निरंतर प्रार्थना करो बोली लेखुछंती से निरंतर प्रार्थना करबा निहाती आवश्यक कि मु सेति पई आज सकाळे पचारतली काकू एडा हमर सिद्धांत भाई बोले तुम प्रार्थना केंती करछो बाइबल केंती स्टडी करछो डेली करछो कंटिन्यू ना छाड़ी छाड़ी बोली ए विषय मु पचारतली मोर प्रिय माने बाइबल को है कौन बोले निरंतर प्रार्थना करो बोली कि कहे एटा कौन कल पास्टर मान को कहे कि हां समस्त विश्वासी मान को कहे प्रेज द लॉर्ड बालक जाको क्या प्रार्थना करिवे सब बेले आमाने बेले बेले कहता पास्टर सेना प्रार्थना करिवे हमको कोन आवश्यक रही छि कि मोर प्रिय माने प्रार्थना निहाती करिवा दरकार ओटे प्रार्थना जदी करिवो नाही आज्ञा निश्चय शारीरिक हिसाब से हमर क्रिश्चियन जीवन शारीरिक जीवन आत्मिक जीवन से आत्मा को अनुसार आचरण कले शारीरिक अभिलाष गुड़ा को आसीबो नाही ताकू चिंता भी आसीबो नाही कौन खाइबा कौन पीबा कौन पिंधिबा कोट ए विषय आसीबो नाही ए शारीरिक लोक माने ही सब चिंता करंती सांसारिक लोक माने बी जाति माने बोली बाइबल कहे बी जाति माने ही ए समस्त विषय खोजी बुलंती बोले कि माथि 6:33 जदि हम तल को देखिबा सेठी पाइबा हमें जदि जने व्यक्ति जदि प्रार्थना रे लागि रहिबो नाही मोर प्रिय माने से शारीरिक होई जे पक्का से व्यक्ति आत्मिकता रे बढ़ी पारिबो नाही आज अनेक लोक माने बढ़ी परुनांती काहे कि न यीशु कहले तुमे प्रार्थना रे जागी रही प्रार्थना रे रुहो एपर तुम माने परीक्षा रे न पड़ो परीक्षा रे न पड़ो काहे कि प्रार्थना गुरुत्व दिया क्रिश्चियन लाइफ रे आगा खाली पार्टी बंद करके प्रार्थना करबार ना चुपचाप नहीं मुख खोलिबार अछि मुख खोलिबार अछि आमे बाइबल रे जहा को भी देखिबा कौन सी जगह रे प्रार्थना करि नाथि बोली नहीं सब प्रार्थना द्वारा ही लोक माने शक्ति युक्त होते केमती हेबे न सेति पय यीशु शिष्य मान को कहले प्रार्थना जागी रही प्रार्थना करो परीक्षा रे जे परे न पड़ो प्रार्थना जदि अबोला हेबो पक्का आज्ञा से परीक्षा रे पड़िबो से सहयोग करि पारिबो नै
से आगो को बढ़ी पार ना प्रार्थना बिना कौन सी लोक माने भी आसवे ना प्रार्थना बिना रोग भी सुस्थ हेब ना प्रार्थना बिना भूत भी जाए ना बाइबल अनेक जगार अच्छी प्रार्थना बिना आज्ञा प्रार्थना जदि आम प्रार्थना द्वारा कौन हुए वर्षा भी बंद हुए एले करना कि प्रार्थना द्वारा आज्ञा पुनर्बार करने द्वारा वर्षा आउ थे आसी था प्रार्थना करने द्वारा आज्ञा जीरियो प्राचीर भांगी जाए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो आम डरुचु समस्या को परिस्थिति को आम प्रार्थना करबा नहीं केमती भांगिबो ए सब जीरियो प्राचीर प्रार्थना आराधना जदि करि न थांते पौलुस सिला कारागार रे जेल भितरे केमिति से जेल रो जो अन्य माने जेल रे थिले से माने बंधन रे थिले से माने जे सुनुतिले से मानकर बंधन केमती खोलिबो बिना प्रार्थना रे आज्ञा एठी जदि प्रार्थना हेबो अन्य माने जो बंधन रे छथि से माने सुनुछथि कि नाही जो कारागार रे अन्य माने पौलुस सिला जते जेल भितर को थिले जेल भितर थिले मोर प्रिय माने से समय से माने मध्य रात्रि रे पुनी प्रार्थना करूथिले बोले कोन पई ताले से पौलुस ही लेखुछंती एटा थेसलोनिक मंडल रे जे कोन निरंतर प्रार्थना करो बोली कारण से जे जानि छथि सेटा जदि आमे निजे जदि आज्ञा प्रार्थना रे बडी नाउ अन्य को आमे देई परिबा नाही आमे केवल कहि परिबा कि हम जीवन सेटा कार्य नाही सेटा परिण कार्य रे परिणत होबो नाही आज्ञा खाली कहिबा द्वारा केवल सुनिबा द्वारा सेते जो अनुरोध करूतिले ए गां पाई मुक्ति हेबा पाई तेबे मोर प्रिय माने हम मानकर प्रार्थना द्वारा ही गां मुक्ति प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जदि आमानकर प्रार्थना नाही आज्ञा ए मुंडो बेता भी जीव नाही इते मन रखिता माछी भी मरिबो नाही माछी भी दूर हेबो नाही प्रार्थना करिबा द्वारा प्रभु इस्राएल लोक मान जते प्रार्थना करूतिले से समय प्रार्थना करिबा द्वारा कोनी बिरुडी मान को पठे कि भी राजा मान को गोड़ैथिले एटा पाइछन्ते कि नाही बिरुडी मान को बिरुडी बोले कोन बुझछो बिरुडी बोले कोन बुझछो एटा हॉर्नेट बोले इंग्लिश रे कोन माछी जाको नाही कि आज्ञा मोह माछ बोले बड़ बड़ जाको ओके बड़ बड़ बागन हॉर्नेट इंग्लिश रे हॉर्नेट कोन ता आज्ञा ताको हरना सेटा का चुबे भी बोले आज्ञा कोनटा जाको गेज बही कर गछ गुडा के बड़ बड़ गछ रे मुह धरि नथिबो हां सेटा का से माछी पुके पुके ए हमको कोन कहले से हमें हम इधर कोई तो मोर प्रिय माने प्रार्थना कोन गीत गाउतला हमें जियो संको प्रार्थना रे कोन होइतिला सूर्य प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमें खाली गाइते हेबो कि हमें कोले तो सूर्य भी स्थगित हेबो हमें ग्राम पाई प्रार्थना कोले ए जो पौलुस सिला जो प्रार्थना करूथिले जेल रे पौलुस सिला को एति पाई नहीं थिले जो माने बंधन रे थिले से मान को खोलिबा पाई आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु तो जानी थिले सब विषय जानोछि माने अतीत वर्तमान भविष्य विषय जानोछि परमेश्वर हेले से माने सेवक जाको आज्ञा अच्छा से माने को प्रभु अटके पारि थांते कि नहीं जेल को मित्र को जीवा पूर्वरु ए माने मोर दास माने ए माने मो पई सुसमाचार प्रचार करछन्ते सत्य वाक्य कहउछन्ते बोली प्रभु अटके थांते कि नहीं अटकेले नहीं कोन पाई से जदि से माने से खाली खाली लगे से माने भूल करि नथिले बिना दोष रे से मान को ए माने आम मान करो नियम रीतिनीति अनुसार अलग प्रकार कहते माने से प्रकार दोषारोपण करिकी से मान को दोषारोपण करिकी जेल रे पका जायतिला मोर प्रिय माने से समय से मान एमती नथिले लुगा साट काढिकी से मान को बहुत बेत्राघात कराइतिला प्रहार करा जायतिला प्रेरित 16 अछि सेटा भयंकर बहुत प्रहार करा जायतिला आउरी पुणी भीतर कोठरी रे कारागार भीतर रखाइतिला से मान आ कारारक्षक को सावधान रे जगिबा पई से माने आदेश देतिले कारारक्षक को आउरी पुणी पादरे कोन करतिले हरि काटो बांधी देतिले गया गंडी काटो बांधी अच्छा से समय केंती लागि थांता
ସେଇଠିକୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଚାଳନା ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସେଠିକି ଗଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଆଉ ଗୁଡାକ ସରିବ ନାହିଁ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଅଟକେଇଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ରୋକିଲେ ନାହିଁ? ନିରାଶ ହେଇଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତେ କି ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତେ? ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ କରିନଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମମାନେ କଣ କରୁଛୁ? ନିରାଶ ହେଇଯାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ, ବାଇବଲ ପଢିବା ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଉପାସନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ। ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ କାହାକୁ କହି ନ ପାରିଲେ ବି ଦୁଃଖ ରହୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ କଣ ଲାଭ? କିଛି ତ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ନା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି। ଯଦି ସେ ମାଙ୍କର ଯଦି ଦେହ ଏମିତି ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି, ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଆସିଥାନ୍ତୁ କେମିତି? ଆସିଥାନ୍ତୁ କି ନା? ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆଣିବେ ନା। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲିରେ ଦୋଷାରୋପଣ କରିକି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପାଉଲସକୁ ସିଲାକୁ ଜେଲରେ ପକାଗଲା। କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି। ପାଉଲସ ସିଲାସର ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ବୋଲିକି ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ସେଠି। ହଠାତ୍ କଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି କରିନଥାନ୍ତେ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ଯେତେବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ସେଇଠୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଦୁଆର ଗୁଡାକ ମେଲା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଡୋର ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯୋଉ ଜିରିୟ ପ୍ରାଚୀର ଯେମିତି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନ, ରୋଧ ହେଇଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜିରିୟ ପ୍ରାଚୀର। ତ ଏ ପାଉଲସ ସିଲା ତ ଜେଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ କରାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ କି ନାହିଁ? ହେଲେ କିଏ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? କିଏ କରିବେ ଏ ବନ୍ଧନ ଗୁଡା ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଏ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କିଏ କରିବେ? କୁହନ୍ତୁ ନା ଟିକେ। ନିଜେ ନିଜେ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ କଲେ। ପାଉଲସ ସିଲା ନିଜେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆରାଧନା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଗୋଟେ ଦିନର ନାହିଁ। ପାଉଲସଙ୍କ ଜେଲ ଭିତରେ ଆକା ପୁରା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅଲଗା ଜେଲରେ ଥିଲେ କି ସେ ଜେଲ ରାକା କଥା ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଦିନ ଥିଲେ ଜେଲରେ? ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ଆକା ଚିଠା ଗୁଡାକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ତାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସେଇଟା। ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି 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 ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ପଡିଗଲେ। କଣ କଣ ଅଛି ସେଠି? ପ୍ରେରିତ 16 ପର୍ବ 25 ପଢିବା। 16 କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଓ ସିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବନ୍ଦୀ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଯେ କାରାଗାରର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଭିତ୍ତିମୂଳ, କାରାଗାରର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରାଗାରର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ମେଲା ହେଇଗଲା। କାରାଗାରର ଦ୍ୱାର ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ମେଲା ହେଇଗଲା, ଖୋଲିଗଲା। 2 3 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ତବଗାନ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ଏ ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି, କାରାଗାର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଦ୍ୱାର ଗୁଡାକ ମେଲା ହଉଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ଯାଉଛି, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ତବଗାନ ଦ୍ଵାରା, ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ଵାରା କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ହେବ କି ନାହିଁ? କୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏମିତି କରୁଥିଲେ? ଆରାଧନା ସ୍ତବଗାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କୋଉ ସମୟରେ କରୁଥିଲେ? ଭଲ ସମୟ ଥିବାର କି ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କିଛି ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ପଡିଅଛି, ସମସ୍ୟା।
परिस्थिति रोग दुख कष्ट अभाव एई समय आमे जेते बेले प्रार्थना करिबा आराधना करिबा निरंतर बोली लेखा अछि प्रार्थना सेते बेले को मोर प्रिय माने हठात दिने बंधन गुड़ा खुली जीव काली से मानकर खुली गला कि पावलो सिलार भी तेबे मोर प्रिय माने आमी जदि ए जगह आराधना कंटिन्यू करूछु निरंतर क्लांत न होई कि सर्वदा प्रार्थना करिबा जे कर्तव्य बोली जोटा लोक 18 लोक आइछि यीशु कहछंती से अनुसार जदि क्लांत न होई कि सर्वदा निरंतर प्रार्थना करिबे ना मोर प्रिय माने ए एरिया जे शैतान बंदर लखने लोक माने ता खुली जीवो Amen. ता चिंडी जीवो से माने Yes. मोने जीवे प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. लोक माने से बंदर रो मुक्त हेबे Amen. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. আজি অনেক জায়গার খালি সেবা চালিছি অনেক জায়গার জ্ঞানর খালি চালিছি অনেক জায়গা শিক্ষা চালি সেটা ভুল নয় সবু ভালো ঈশ্বরক বাক্য দ্বারা ঈশ্বরক বাক্য দ্বারা ঈশ্বরক রাজ্য কোন এমতি গোটে বাক্য লেখা আছে মনে আছে কি না Romeo. বাক্য দ্বারা কোন কবি সেটা Romeo 10:17. ନାଇଁ ସେଟା ନୁହଁ। ଅନ୍ୟଟା କହ। ঈশ্বরক শক্তি দ্বারা ঈশ্বরক রাজ্য বৃদ্ধি পায় বাক্য দ্বারা নাই Mm. ହଁ, ହଁ, রাজ্য বাক্য দ্বারা বৃদ্ধি পায় না শক্তি দ্বারা ହଁ, ସେମିତି। শক্তি দ্বারা বুঝি পারলে তো ହଁ। करेक्ट मुझे कोई बात नहीं सेटा ईश्वरଙ୍କର राज्य केमती आगा वृद्धि पाए शक्ति द्वारा Amen. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. खाली वाक्य द्वारा नहीं कहवा द्वारा नहीं सेठी शक्ति आसीबार अछि निर्गत हेबार अछि Amen. प्रेज द लॉर्ड Praise the पवित्र Lord. आत्माकर शक्ति आमर शक्ति द्वारा नहीं आमर ज्ञान द्वारा नहीं आमर बुद्धि द्वारा नुहे आमर बल द्वारा नुहे पवित्र आत्माकर शक्ति द्वारा ईश्वरकर राज्य वृद्धि पाए Amen. सेते बेलको परमेश्वर महामहा चिन्ह चमत्कार ए माने जो प्रार्थना कले आराधना कले सेठी तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आसिला बोले तो भूमिका पहला ना Amen. ना खाली रही था कि खाली रही न था मोर प्रिय Yes. इससे मानकर प्रार्थना करतले जेतेबेले शिष्य माने भी प्रार्थना करतले सेतेबेले लोक माने आत्मा रे पूर्ण हेले Amen. प्रेज द लॉर्ड Praise the सेतेबेले Lord. अन्य अन्य भाषा रे कथा कहबाकू आरंभ करि से माने पवित्र आत्मा रे शक्ति पूर्ण है कि शक्ति युक्त ही ईश्वर को वाक्य माने साहस और सहित कहि जाउतले कोन पई से माने प्रार्थना करछन बाइबल रे मोर प्रिय माने अनेक जगह रे एंते बिना प्रार्थना बिना नहीं बाइबल लेखाई नहीं एमती प्रार्थना द्वारा ही सब किसी हुए पाउल ए माने जो माने सुनु छंती ना एट गीत गाइबाटा आराधना करिबाटा वाक्य कहबाटा सुनु छंती कि सुनु छन तो से मान को जो अंध करी रखिछि सेटा केमती खोलिबो द्वितीय कोरिन्थी 4:4 पढନ୍ତୁ ଟିକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଯେପରି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତପତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। बस 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 देखନ୍ତୁ ईश्वर को प्रतिमूर्ति जे किए ख्रीष्ट ताहांको गौरव माने ख्रीष्टଙ୍କର गौरवमय प्रकाशित सुसमाचार आलोक जेपरि एही प्रकार लोकको प्रति प्रकाशित न हुए एति निमंते कोन होइछि एही जगतपति अविश्वासी मानकर की आज्ञा से मानकर को विश्वास कर ना से मानकर के कोन कर दै छै आज्ञा ज्ञान चक्षु बंद कर दे के जगतपति अच्छा से मानकर के खोलिबो यीशु खोलिबे ठीक है यीशु गोटे जगह रे अंध व्यक्ति को पिता तुम्हें खुली दे बोली कहले निजे तो खुली जाओ बोले देखिए बोली कहले नहीं कि हाँ आमे केते को विषय प्रभु हमको देइछन्ते दायित्व जेहेतु प्रभु हमको अधिकार देइछन्ते भूत थोड़े पाई पीड़ित मान को हस्त थोइले सुस्थ हेबे से माने अंध मान को दृष्टि देबा पाई कारण प्रभु हमको सही अधिकार देइछन्ते मोर प्रिय माने तो ए अविश्वासी मानकर जो ज्ञान चक्षु अंध करे छी शैतान मते दिने प्रभु मते कहले मु कहतली प्रभु तमे खोली दियो मानको एंती खाली प्रार्थना करते प्रभु दिने मते कथा कहले ए मानको चक्षु के खोलिबो उठे उदाहरण देले मते प्रभु जने आईएएस ऑफिसर अछंती
ଧରାଯାଉ ଏଇଟା କି ଗାଁ? ଦାମୋଦର ପାଟ୍ରାକା ନାଇଁ, ଦାମୋଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି କି? ମୋହନାର ଅଡବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅଡବାର ତାକୁ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଦେଇକି ରଖାହେଇଛି, ଅଧିକାର ଦେଇକି ପୋଜିସନ ଦେଇକି ରଖାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେକୌଣସି କେସ୍ କୌଣସି ଯଦି ହେବ, କିଏ ବିଚାର କରିବେ, କିଏ ସମାଧାନ କରିବେ? ନା ତା ଉପରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କର 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 ବୋଲି କହିବେ? କିଏ କରିବ? ନିଜେ କରିବେ ସେଇଟା, ନିଜେ ସେଇଟା ସବୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଉପର ପୋଜିସନକୁ ଯିବ, ସେଇଟା ଯିଏ ଉପରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଯଦି ଏ ଲୋକ ଯଦି ନିଜେ ନ କରି, ହେଲେ ତମକୁ କଣ ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି? ତମକୁ ସାଲାରୀ ଦେଇକି ରଖାହେଇଛି କଣ ପାଇଁ? ତମେ ସବୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନା। ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନହେଲେ ଉପର ପୋଜିସନ ବାଲା କରିବେ ସେଟା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏମିତି ଶିଖାଇଲେ। ତା ମାନେ ଏ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ କରିକି ରଖିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, ଏ ଯାକ କିଏ ଖୋଲିବ? ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା ହିଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋର ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେ ମନେ କରିବେ। ମୋର ପିତା ଯାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ કરે ସେ ମନେ। ହେଲେ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମେ ସେଟା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିନତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋଶା ଯେମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନତି କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଟା ହିଁ ତିମୋଥୀରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବରେ ପଢନ୍ତୁ। 2 ପର୍ବ 1 ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସର୍ବତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଓ ଭଦ୍ରତା ସହ ଶାନ୍ତି ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନତାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିନତି ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଓ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପୌଲୁସ ମଧ୍ୟ ତିମୋଥୀକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିନତି ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମ ଏରିଆରେ ନେତା ମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ଅନେକ ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ର, ଦୀନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ ଏରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ହିଁ ସୁସମାଚାର ଦେବାର ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଖାଲି ସୁସମାଚାର ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅନ୍ଧ କରିଛି, ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଖୋଲିବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ଖୋଲିବାର ଅଛି, ଯାକ ସବୁ ଖୋଲିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଓ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଆଉ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି କେହି ଜଣେ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ। ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି, କେମିତି ପାଇବେ? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ପାଇବେ କି? ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖିବେ ସେମାନେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବି ବଦଳିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହୁଥିବା ହବ କି? ହବ? କୋଉଟା ଦେଖିବେ? ଏଇଟା ବି ବଦଳିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିବେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ ଯାକ ସବୁ ଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସତ କଥା ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ,
ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଦିନେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ସେ ପାଷ୍ଟର ପାଇଁ ସେ ମତେ ବହୁତ ଗୁଡା ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ମତେ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ତାର ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ମୋର ଦୁଃଖ କଥା ସେୟାର କରିବି, କିଏ ମତେ ବୁଝାଇବ? ଶାରୀରିକ ଅନୁସାରେ ସେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ 3-4 ଥର ଲେଖା ପ୍ରେୟାର କରୁଥିଲି, ଆଣ୍ଠୁ ପାତିକି କାନ୍ଦି 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 କାନ୍ଦି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଲେ ମତେ, ତୁ ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେମିତି ତମ ଏରିଆ ପାଇଁ ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଶୀଘ୍ର ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କର ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସ। ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ବନ୍ଧନ କରିଛି, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ରଖୁଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ତାହା କିଏ କ୍ଲିୟର କରିବ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଜହନ କଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଜହନ। ତେବେ ଯୀଶୁ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ତେବେ ତ ଯୀଶୁ ଯିବେ, ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ସେଠୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମତେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ଏ ଲୋକ ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସେମିତି ଦେଶ ପାଇଁ ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଶୀଘ୍ର ଦେବ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସ। ଆଉ ଯୋଉ ରୁକାବଟ କରୁଛି ସ୍ପିରିଟ ତାହା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ଆସିବି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ସତ ମୋର ମୁଁ ଆଗରେ ଡାକୁଥିଲି, ଆସ 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 ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସ ଆସ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଡାକୁ ନାହିଁ, ସତ କହୁଛି। ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା କଥା ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ବୁଝିଲେ। ଆମେ ଯଦି ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିବେ ନା, ସେ ମେଚରକୁ ଯାଇନୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିବ, ଅଡୁଆ ଲାଗିବ। କେମିତି ଗୋଟେ ନ ଡାକିଲେ କେମିତି ହବ? କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହିବା, ଇନଭାଇଟ କରିବା, ଭଲ ବିଷୟ। ଇନଭାଇଟ କଲେ ବି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବିନତି କରିବା, ସେମାନେ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନ ହେବେ, ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ତେବେ ସେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ନହେଲେ ଆସିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କେବଳ କହିଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ? ଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୋଶା, ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଯେତେ ବି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁଛୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରେୟାରଫୁଲି ଲୋକମାନେ। ଯଦି ଆମର ଭାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମର ପଡୋଶୀ ଲୋକକୁ, ଆମର ଗାଁକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଗାଁକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଖାଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ଏରିଆ ପାଇଁ, ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ପଡୋଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ଆମେ କରିନଥାଉ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି, ଆମେ ବାହାରେ ବସିକି, ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, କିଏ ମତେ ଶିଖାଇବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଖାଲି ସେମିତି ଆଗ କାଲି ଦାନିଏଲ ଆଣ୍ଠୁ ପାତଲା ପରେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁଥିଲି, ଦିନକୁ 3 ଥର 4 ଥର ଲେଖା। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ, ଆ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ଯୋଉଟା ପଢିଲୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଝ ଦେବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଲାଗାତାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଆସିନାହିଁ, जो पर्यटन से माने बदली नाहंती, जो पर्यटन सुस्थ ही नहीं, जो पर्यटन समाधान ही नहीं, से समय पर्यंत आमे लगातार प्रेयर करिबार अछि। जोटा कि लोकलिखित सुसमाचार 18 रे यीशु गुडे सिखाई छंती, जने बी जाति विचार करता छंती, से मनुष्य को मानंती नहीं, परमेश्वर को भय करंती नहीं। से व्यक्ति पाकर जने विधवा स्त्री तांकर अन्याय प्रतिकार करिया पाई बार 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 जाउछि। से यीशु कहे देखो ए विचार करता कोन करछु, से कोन करछंती, मु तो मनुष्य को माने नहीं, परमेश्वर को भय करे नहीं, तेबे स्त्री लोक मते आसिक परिचान करिवो, सेति पय तांकर अन्याय प्रतिकार करिवो। जेते बेले से प्रकार कले मोर प्रिय माने सेटा यीशु कहले देखो ए विचार करते कोन करछु, तेबे ईश्वरकर मनोनीत लोक माने देखंत सेठी काढंत। लोक
ଲୁକ 18:7 ପଢନ୍ତୁ, 6-7 ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏହି ଅଧାର୍ମିକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କଣ କହୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ସେ କି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବେ ନାହିଁ? ଯଦ୍ୟପି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ପୃଥିବୀରେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ? ଶୀଘ୍ର ଆଜ୍ଞା, ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବେ। ସେ ଆମେ ଡାକୁଥିବାର ଲଗାତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିରନ୍ତର ବୋଲେ କଣ? ଗୋଟେ ଦିନ ନିରନ୍ତର, ଗୋଟେ ଦିନ କି ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡି ଛାଡିକି ନାଇଁ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ମୁଁ ଟାଇମରେ ଉଠିବି, ନହେଲେ ଆଲାର୍ମ ରଖିଥିବି, ସେ ଅନୁସାରେ ଉଠିବି। ଟାଇଡ ହେଇଥିଲେ ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ ନା, ଆଲାର୍ମ ରଖିଥିଲେ ଉଠିବି। କିନ୍ତୁ ଆଲାର୍ମ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଠେଇଥିବେ। ହଁ, ବାଜିଲେ ମୁଁ ବସିବି, ବାହାର ଯିବି, ପାସ୍ ଯାଇକି ଆସିବି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବି। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ମୋର ଏରିଆ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ହଁ, କାଲି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମତେ ସୁନିଦ୍ରା ଦେଲ, ନୂତନ ଦିନ, ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନାହିଁ, ସେ ଏରିଆ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ବି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମର ସେମିତି ହେବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଶୀଘ୍ର ଶୁଣିବେ। ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ, 2 ଦିନ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବି ଲାଗିପାରେ, ମାସେ ବି ଲାଗିପାରେ, 2 ମାସ ବି ଲାଗିପାରେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ଲାଗିପାରେ, ବର୍ଷ ବି ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ। ଲାଗାତାର, ନିରନ୍ତର, କ୍ଳାନ୍ତ ନୁହେଁ, ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେମିତି ପୌଲୁସ ସିଲାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଧନ ଗୁଡାକ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା, କାରାଗାର ଭିତମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଦ୍ୱାର ଗୁଡାକ ମିଳାଇଥିଲା, ଆଉ ବନ୍ଦୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଗୁଡାକ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଠି କାରାରକ୍ଷକ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ବିନା କାରଣରେ ହେଇଛି କି ପୌଲୁସ ସିଲା ମାଡ ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି? କେତେକ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କି ମନ ଚୁଖେଇବାକୁ ପଡେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ଆସିବ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କଣ କଲେ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇକି ତ କରିଥାନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ବଳି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା? ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଆସିବ କି ମନ ଚୁଖେଇବାକୁ ପଡିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦୁଃଖ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇକର ଆମେ ସେଠୁ ଫଳାଫଳ ପାଇବା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ସହଜରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଥିଓଲୋଜି ଯାଆନ୍ତି, PhD ବି କରିଦିଅନ୍ତି, କଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ହେବେ, ସେଇଠି ହିଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଜୁଲେସନ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥିବେ, ବାଇବଲ ପଢିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏସବୁ ଟାଇମ ଟେବୁଲରେ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ କରିବେ, କିଛି ଦିନ କରିବେ, କିଛି ମାସ କରିବେ, ତାପରେ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ, ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରେନିଂ ଯେତେ ବର୍ଷ ବି କରିଥାଉ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର, ଶିବୁ ଶରଣ ବୋଲି ତା ନାଁ। ସେ ମୋର ସିନିୟର ଯାକ। ସେ କେରଳରେ 3 ବର୍ଷ ବିଟେକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ। ଆହୁରି ଯାଇକି ମୁମ୍ବାଇରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଛୁଟି ସମୟରେ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିକି ସେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧି ପଡିବାକୁ ପଡିବ ନା, ସେଇଠି ଯାଇକି ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ନା 4 ବର୍ଷ ନା କେତେ ବର୍ଷ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ଆମେ ଫୋନରେ କଥା ହେଲୁ, तो मैं कहली कैसे आपका सेवा चल रहा है भैया? नहीं मैं सबका नहीं करता। कहाँ है? नहीं केरल में, शोरूम रे अच्छी गाड़ी शोरूम रे काम। कहली कौन पाई शोरूम रे काम कर? एते वर्ष ट्रेनिंग कले कौन पाई? से कहले मुझे कोई पुश करने वाला होना चाहिए ना, मतलब मुझे किए गोटे सपोर्ट करिवार अछि, मते धोखा देबार अछि, आगो माने किछि सपोर्ट दे कि आगो को सहायता करिवार अछि, तबे तो मु जाई पारी। मु कहले आपको बुलाहट के बारे में जानते हैं क्या? आपको कौन बुलाया? इंसान बुलाया या पैसा बुलाया? कौन बुलाया? प्रभु बुलाया ना। ये आवाज आप सुना है क्या? आपका बुलाहट के बारे में जानता है क्या?
नहीं जाता है ताहले तुम केमती से बारे बाहर मते कहले भाई 22 इयर्स ना 23 साल हो गया एक पास्टर है उसने मेरे को बोला तुम पैसा का बिना आगे नहीं जा सकता है इसलिए मैं तो अभी का कैसे आगे बढ़ूंगा इसलिए मुझे पुश करने वाला होना चाहिए मैं देखता हूं ना वो लोग का जीवन को बोले कोई वो लोग इतना साल भर में सेवकाई करते हुए भी वो लोग का जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं है कोई भी परिस्थिति चेंज हुआ नहीं है तो कैसे मैं आगे जा सकता हूँ मुंह कहले आप डुप्लीकेट फेल हुआ लोग का साथ मिला है पास हुए लोग का साथ मिला नहीं है जो मैंने फेल ही सुनती से मन सहित तुम मिसी पास हे बालों सहित मिसिन से तुम जान 10 जन परीक्षा देले 10th रो एक बोर्ड रो समस्त पास हे कि शपथ 8 जन पास हेले फेल हेले 2 जन पास हेले केउ मानकर फोटो चापा जीवो काहे कि काहे पास हेले परिश्रम कर दुख कष्ट कर मेहनत कर दिन राति से से माने परीक्षा रे पास एटा तो जीसु भी कहले ना तुम्हें जागी रही प्रार्थना कर परीक्षा रे जे परी न पड़ो बोली कहले हां हमर आत्मिक जीवन परीक्षा नहीं कि अच्छी आज्ञा दुख कष्ट समस्या अभाव विभिन्न प्रकार गुडा अछि सेटा ही हमको गोटे गोटे परीक्षा सेटा आगो को जीवन तेबे 2 जन पास माने परिश्रम करिकि से माने पास हेले बोली कि से मान कर फोटो छपाई अब बाकी 8 लोक कर नाही अच्छा से माने 10 पढी छथि कि नाही से माने सेम पाठ कहबे कि नाही हमको जदी आगो को जीवा पाई पास हेबे पहले कार परामर्श दरकार 8 जन कर फेल हेबा लोकर ना 2 जन कर दरकार कोन आमे केंती लोकर परामर्श नउछु सेति देख रे मु एते वर्ष होई रे तो कोन रे बेर पिला बोली कहि देबे एबे जत्ते भी बड़ बड़ सेवक माने अछंती सेमान को जीवन रे अनेक कष्ट अच्छा तांको लेवल तांको समय रे तांको संग साथी थिबे कि नै तांको बेच रे ना खाली से माने का 4 जन एबे जो 4 जन सेवक माने थिले बड़ बड़ के जितिले माग्या निरंजन तुर्को आज्ञा राजीव दाने लाग्या किशोर आज्ञा हिम प्रसाद आज्ञा बहुत अछंती किंतु बेसी हाईलाइट बोले माने अछंती नै कि एले एमान को बेच रे आउथिले कि नै थिबे का ना जियो माने भी पु माने भी अच्छा बाकी लोक मान कर हेला नै मान कर काई केला फोटो चापी 2 जन को माने एमान को जीवन रे बहुत समस्या परिस्थिति दुख कष्ट समस्या से समय रे माने रही छथि प्रभु ठारे सेति पई प्रभु से मान को उठे आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आमे जदी मोर प्रिय माने प्रार्थना करिबा नाही मु आगरु कहिछि शारीरिक कहिछि ऑटोमेटिक आज्ञा चिंता से जीव दिने मो फास्टिंग प्रेयर करूछि 14 दिन ना 15 दिन प्रभु तुमे जेमिति मिनिस्ट्री करूथिलो तुम शिष्य माने जेमिति मिनिस्ट्री करथले यीशु को नाम रे देख बोले कहले चल कहले जने चलीबार अछि एमती पाई मु प्रार्थना करते प्रभु को बहुत उपवास करूछि दिन राति न खाए दिने 4 दिन का होछि फास्टिंग चलीछि 4 दिन हेछि सेटु तो मथे ले मोर घर भोगा घर अछि केबे बनाइबी चिंता से और पिला माने छथि से मान कर पढ़ा पढ़ी अछि केबे हेबोटा हे दरकार नाही उपवास जीसु एमिनिसी दरकार नाही बोल कहली फोन करिबा को आरंभ कली केरल ब्रदर काम मिले काम मिलिबो कि बोली जने कहले हां काम मिलिबो जे अंगूर जोड़ा आसुची सेटा अनलोड करिबा को पड़िबो एते लका मिलिबो नाही सेटा 800 टका मिलिबो आउ गुटे काम पचारले हल्दी काम सेठी का अनलोडिंग करिबा मिलिबो सेठी सेटा केते नाही डे रे काम कले 1000 टका नाइट रे जदी कले डबल पुनी बढ़िया हो डबल 6 मास गुटे जीबी सेठी डबल जदी हबो
2000 दिन को संडे दिन भी छुट्टी रहिबो नाइट से ना चर्च भी जीबी आ बाकी नाइट रे काम करबी 6 मास रहिले तो कैलकुलेशन कर देली फास्टिंग समय हां काल के ओ एतिकी हजार हेबो 6 मास रे आनी की बोरिंग गुटे खोलिबी नले आ बगीचा करबा आरंभ करबी नले कोन गुटे बिजनेस करबा आरंभ करबी लोक मान को सहायता करबी मते ए यीशु दरकार नाही ए मिनिस्ट्री दरकार नाही ए सेवा दरकार नाही ए फास्टिंग दरकार भागी दे लागे 8 दिन कष्टा कष्टी गल तापुरे आउरी माइंड मोर से आउ किछि लोक मान को परामर्श करबा पड़िबो ना कि काम न कले हबो कि बोले आउरी आउ मु ए गल सत्य कथा का न कले क्षति हबो एमिति केते तोर भागी दी पास्टिंग सुमर खाई दे दरकार नाही यीशु बोले कहिछि आओ तोरे मोर प्रभु किसी पास्टर मान को परामर्श कुछ करना पड़ेगा ना नहीं करेगा तो कैसे जिएगा परिवार है ना बोले एती भी सिखाई दे कुछ आहुरी मोर सत कथा का ताले करबा को पड़िबो मोर प्रिय माने एमती करी कि मु भागी छी अनेक थर सेठी ही प्रभु मते सिखाइले जो माने फेल है छथि सेंती लोकटार नाही जो माने सक्सेस होई छथि सेंती लोकटारू परामर्श नेबार Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. नले शैतान से लोक मान को द्वारा यूज करिबा हमको आगो को बढ़िबा को देबो नाही एटा मने रखिता आगो को जीवा पाई देबो नाही मु सेटा ही से वेस्ट बंगाल रो ब्रदर को कहली आपण फेल हेबा लोक मान सहित मिसी जांती सेति पई आगो को बढ़ी ना मु कहले मु कोन सी संस्था रे नाही प्रभु मते रखिछ मोर भी परिवार अछि के भड़ा से समय भड़ा नथिले गारे थिले प्रभु केनते हमको चलाउ छंती कर कहले से समय हमें कौन से एंती क्रिश्चियन मान को बाको हमें जाओ नथिलो बीजाते रे को जाई के हमें प्रचार करथिलो लोक माने के विश्वास करिबे ने बीजाते रे गोले आगे के पैसा देबो क्रिश्चियन मान को गोले की एले गुटे 100 की 200 की जहां भी पेट्रोल करछो की गाड़ी बड़ा के आगे कोन ले खाइबो बोली के एले देबे बीजाते लोक माने के देबे ले भी प्रभु ताहाकू भी कथा कहउतिले से मान को द्वारा मते देउतिले चलै छ आजी प्रेज द लॉर्ड मोर विश्वास अछि भविष्य सुना जेते दिन जाई ए पृथ्वी रे बंचे रखिबे सेते पर्यंत प्रभु संभाळिबे आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तो मोर प्रिय माने आम माने प्राय तो अन्य लोक मान को द्वारा जो माने कि आगु को बढ़ी पारि नाहंती सेंती लोक को हमें देखुछु आमे प्राय तो लोक एमिति हेबा पई भी चाहूछु आगु को मु से जेमति प्रचार करछु से जेमति आगु को बढ़ी मु भी सेमति हेबी हमर प्राय एमिति आमे कोडा फोकस करछु पोजीशन पोजीशन का में फोकस करछु नै कि हेले भाई केते जाय पाठ पढलो सिद्धांत भाई डायरेक्ट +2 गले ना गोटे पढ़ अच्छा से गोटे स्टेप रे परीक्षा थिला कि नै गोटे वर्ष रे खरा वर्षा शीत रे जाय छथि कि नै स्कूल परीक्षा दे छथि केते टंका खर्च कर छथि नै कि बापा मां ता पोरे जाय करो परीक्षा रे पास एला पोरे आउ गोटे क्लास रे ऊपर क्लास ता पोरे सेठी भी परीक्षा अछि कि अच्छा गोटे का क्लास रे परीक्षा थिला ना सब क्लास रे हां केते वर्ष पढ़ले 12 वर्ष पढ़ला पर केते पढ़ले प्लस टू तापरे कोन मिलिबो सेटा पई भी आ चाकरी पढि देले हला कि सेठी भी कोन पोस्ट गुडा को बाहरिबो सेठी पकेवा को पडिबो सेठी भी आ इंटरव्यू गुडा कहबो एंट्रेंस गुडा कहबो ना खाली रे एंट्रेंस सेठी भी पकेला लो पाइले ही तापरे कोन हेबो आज्ञा ओ सिद्धांत भाई गोटे भल्लो पुलिस ऑफिसर है देखो तो कि साई कोन बापा ना साइमन रो पो रे कार पो एटा साइमन रो पो तबे सेंती हो रे भलो कथा सेंती हो बोली कहबा किंतु सेंती हेबा पई केमती हेबा पड़िबो तळो रुजिबा को पड़िबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो मोर प्रिय माने आज अनेक तो मु भी से प्रकार केबे सेंती करबे नै जीरो धीरे धीरे जने पिला भी हठात जन्म हो नांती हठात बड़ हो नांती सेमिति आमानकर आत्मिक जीवन भी धीरे धीरे अनेक आमानक जीवन रे समस्या दुख कष्ट रोग अभाव समस्या परिस्थिति आसीबो
एई समय रे हमको गुटे सेठी हमें रहिबार अछि प्रभु ठारे एई समय रे हमें कोन करिवार अछि प्रार्थना करिवार अछि से समय रे हमें पाउलो सिला एते माडो खाइतिले भी जेल भितर थिले भी हरि काटो बांधी देथिले भी से समय रे भी से माने प्रार्थना करिबा को बंद करूना प्रेज द लॉर्ड ता माने मोर प्रिय माने जे माने प्रार्थना लाइव काटंती से माने ही आगो को जीवे आ जेते बेले प्रार्थना लाइव काटुछु मोर प्रिय माने सेते बेले आ गुटे विषय कहि दउची सेठी आउरी परीक्षा गुडा कासिबो बेस मने रखंतु आमे केबे आसीबो ना आमे जानिनु प्रभु अनुग्रह कले आसीबो एठकी आमे जानिनु प्रभु गुटे गुटे जगह हम गुटे गुटे एरिया को हमको नियंती बोले सिरियल से एरिया को नियंती एबे हमको गजपति एरिया कानी कंटिन्यू हमर चाली हां केदिन एडी जदी प्रभु को काम सरला प्रभु आ एरिया कान देना मत अन्य एरिया को नै जे एमती ही चालीसी हमर मिनिस्ट्री एमती जेते बेले आमे प्रार्थना आरंभ करिबा बाइबल जे बेसी पढिबा प्रार्थना बेसी करिबा से दिन ही गड़बड़ शांति है केबे हिची एजी एटा काहे के होची सेठी तो बाइबल बेसी पढले प्रार्थना बेसी कले समस्या होची काहे करबी नले केते लोक करंतु नै जने पास्टर कहले मु ता कहले आपन माने जे राती सारा टिके प्रेयर करंतु कर से खोली कहले से जने लीडर ताको घरे अमेरिका रो लोक माने आसे कि पास्टर माने मासे जाय रहंत ताको घरे से लीडर ता ताको घरे तार बापर देव सुस्ती ओ कहले प्रार्थना रे रहंतु बोली दुई जण जाको तालीम प्राप्त चलस्ते सेठू से खुली कहले सत्य कहूची आज्ञा मो बाइबल खुलले निद होची प्रार्थना रे बसले निद आ जत्ते बेले मो स्त्री प्रार्थना करिबो बेसी से दिन हमें झगड़ा है मोर प्रेयर मोर टेम्पटेशन नो प्रेयर नो टेम्पटेशन बोले देखो सेति पाएंगे करू नहीं मोर कहला काहे की परीक्षा गुडा कहले चोरचु कोले आज्ञा खाली रे कोटा ले गुटे पढी देबी कहि देबी आसीबो से नीचे स्वीकार करबे कथा कहू मु सेठी बुझले ताले ओ लीडर माने देबी अछि माने किंतु अमेरिका रस्ती ना लोक ओ हाथ होची लंबा अमेरिका पर्यंत बड़ लीडर आशा पति मिसले का हबो ना लोक ताकर जीवन को देखो ना लीडर माने एति नाते आया से ट्रस्ट करिछि बोली लोक माने वास्तव रे लीडर जेंति नहति प्रेयरफुली लोक माने मस्तांक परि जिहसंक परि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बाइबल रे खाली ज्ञान पाइतिबा लोक नै से माने प्रेयरफुली लोक माने सदरक मैसक आवेदन दानिएल ए माने प्रेयरफुली लोक माने सेति पई से नियारु से सिंहगार तोरी हेछु सब पाउलोस सिला प्रेयर करिबा द्वारा एक भूमिकंप कारागार भांगी जाइछि प्रेज द लॉर्ड जियोसियो प्रेयर करिबा द्वारा जिरियो प्राचेरी हृदय तरा सेटा भांगी जाइछि प्रेज द लॉर्ड मोर प्रिय माने एलियो प्रार्थना करिबा द्वारा वर्षा बंद होइथिला आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया ते माने खाली लोक माने पटरे कहि देले हला हां आबे प्रार्थना रे रोइले आत्मा पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण शक्ति युक्त हेबा सेटा ही यीशु कहितले तमे सही नगर रे बा जेरूशलेम रे रहता अपेक्षा करो पवित्र आत्मा को जेते पवित्र आत्मा तुम ऊपर अवतरण करिवे तबे तुमे तुम ऊपर आसीबे शक्ति युक्त हेबो सेते बेले तुमे जेरूशलेम समस्त समय रे यहूदा प्रदेश प्रतिपर प्रांत बाको साखी हेबो केमपि साखी हेबो एति की ज्ञान पाइबा द्वारा ज्ञान दरकार अछि बोल बोले कहू नै कल ट्रेनिंग द्वारा हबो नै हमको प्रार्थना पवित्र आत्मा रे हमको पूर्ण हेबा पड़िबो शक्ति युक्त हेबा पड़ी सेते बेले आमाने गोटे गोटे वाक्य साक्य कहबा सेते बेले लोक मान को जीवन रे चोरी रे मारला बलिया नले स्पर्श करिवो सेठी तेबे लोक माने बदली यस प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी जदी सेंति भरिबा नाही पवित्र आत्मा रे शक्ति युक्त हेबा नाही प्रार्थना रे रहिबा नाही मोर प्रिय माने जणको केते कोइ नै भी किछि भी होबा एति पई तो भरी कि से शिष्य माने भरी कि दिले बोली तो पितर प्रचार समय 3000 लोक माने बाप्तिजित हले हृदय तरळी गला खाली रे कि जोनेस सेति पई तो प्रचार द्वारा लोक माने मन परिवर्तन कर उपवास करिबा कारण कर खाली रे कि जने पाप को बुझिबा को पड़िबो मोर प्रिय माने पवित्र आत्मा जन को स्पर्श न कले तो केही भी फेरिबे जानिबे नै मु पापी बोली कि
पवित्र आत्मा जनक जीवन जीवार तेरे मोर प्रिय माने आम माने सेंती प्रार्थना करिबार अछि जदि आमे चाहूछु आम एरिया को बंचेबा बोली तेरे हमको सेंती रहबो Amen. प्रभु हमको किसी उद्देश्य पे आनी छै Yes. से उद्देश्य को हमें पूरा करिबार अछि यीशु जेमति कहले मु जेपरि तुम को प्रेरणा करूची मैं सॉरी पिता जेपरि मते प्रेरणा करछंती मु भी सेपरि तुम को प्रेरणा करूची मोर प्रिय माने यीशु पिता को इच्छा साधन करे आज हम कार इच्छा साधन करिबा यीशु जोला करछंती ईश्वर चाहते कहीं भी नष्ट न हो सत्य समुद्र समस्त जेपरि ज्ञान पाइबे या ईश्वर इच्छा करते जोटा हमें तिमोथी रे पढ़े मोर प्रिय माने आमर एरिया लोक माने बदलंतु बोली जदि चाहूछु ताहले माने प्रार्थना करबा दरकार निरंतर से माने ही यीशु आसीबा समय उभा हेई पारि बोली लिखा अछि विश्वास समय जो माने प्रार्थना करे से समय उभा हेई पारि लोकलित सुसमाचार 21 पढ़बो आमे 34 रु पढ़िबा बोले बुझिबा से ठीक पढ़ंतु पढ़ं सिद्धांत କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ କାଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମତ୍ତତା ଓ ମଦ୍ୟପାନରେ ପୁଣି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ସେହି ଦିନ ହଠାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ କାରଣ ତା ଫାଦ ସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣାର ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ एथि निमंते सर्वदा प्रार्थना करे जागी रह बस बस कौन करी जागी रह आज्ञा प्रार्थना करे मनुष्य पुत्र को सम्मुख काली हमें रविवार दिन काली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 2 घंटा कले हला कि सप्ताह को थरे बोली कहउछंती कि प्रभु निरंतर सर्वदा क्लांत नहि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज हम शिखिछु मोर प्रिय माने प्रार्थना विषय नहीं प्रार्थना रे केते शक्ति अछि आम दुख समय रे प्रार्थना करिबा द्वारा यीशु जते बेले गेत्सेमानी बगीचा को जाई कि क्रूस को जीवा पूर्व गेत्सेमानी बगीचा जाई प्रार्थना करथिले ताको कोनो दरकार थिला प्रार्थना से पूरा ईश्वर 100% ईश्वर 100% मनुष्य ताको कोनो दरकार थिला एई जा बोले हेई जाउची ताको कोनो दरकार थिला प्रार्थना से भी प्रार्थना करूछंती एते प्रार्थना करूछंती मोर प्रिय माने रक्त परि तार झाड़ परि टपा टपा करी पड़ेला बोली लिखा अछि एमिति प्रार्थना करिसंती से समय स्वर्गर दूत माने ताको कोन देछंती कोन तो ठीक शक्ति प्रदान करिसंती कैसा नो प्रार्थना रे ही शक्ति युक्त होबा नले नै दूत माने शक्ति देछ प्रार्थना जो मन रहिबे से मन नाही कि समस्या को डरिबे नाही सत धार्मिक माने सिंह पर साहसिक बोल लिखा अछि मु गुडा बुझी नथिली हमको गोटे गोटे विषय लिखा है सेटा काई आसेंती तो लिखा अछि जीसु तो कहछंती जो माने प्रभु को भय करिवे गीत सदा लिखा से मानकर कोनोसी विषय अभाव नाही लिखा है कि अभाव होछि आज्ञा सेटा कोन केते बेले सेटा अभाव हेबो नाही जो पर्यंत के से लेवल को जाई नाही से पर्यंत अभाव रहिबो आ से लेवल को पहुंचला परे अभाव हेबो कि नाही कोन ना कोन किंतु भूख रोकिबे नाही प्रभु किंतु किछि हमको कष्ट दे कि जीवा पड़िबो सेठ को पहुंचिबा पय सेति में प्रभु यीशु कहले प्रथमे तुमे ताहा को राज्य धार्मिकता अन्वेषण करो ता समस्त दिया आमे न खोजी कि जदी एठी सेठी जदी खोजिबा हो नाही आज्ञा मोर भी जीवन रे सेति थिला आगरे बहुत मनुष्य मान को ऊपर मोर भी निर्भर थिला तो प्रभु मते गोटे गोटे विषय सिखाइले तो के डाकिछि बोली कहले को मनुष्य को संस्था को लीडर को व्यक्ति मो डाकिछि तेरे मोर कथा सुन सेठु आज्ञा मुकार ऊपर डिपेंड करे नै सत कहबा गले या राशि पई मध्य हम बागरे पैसा नथिला हमें केंती पहुंचे सेटा भी जानो मु गतर डुंडुन कहिछि हम पाकर गाड़ी नाही किंतु प्रभु नेबा पैसा करछथि सेठी कि नै जीव गाड़ी राखा जायति तो एठी भी आसीबार अछि तो कोन करिवो हम पाकर पैसा नाही ले आसीबा को पड़िबो कहिछु तो कोन कले हबो
ମୁଁ ଆଦମ ଆଜ୍ଞାକୁ ହଠାତ୍ କହିପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହିଲି ପାଖଟା ନାହିଁ ନା, ଆମେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ତେଲ ପକେଇକି ଆମେ ରଖୁଛୁ କି ଆମେ କାହାଠାରୁ ଆଶା କରିକି ଯାଉନୁ, ସେଇଠି ଗଲେ ସେମାନେ କିଛି ପଇସା ଦେବେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ କି ବୋଲି ନାଇଁ, କେତେ ଜାଗା ଯାଉଛୁ ଏମିତି ଆମକୁ କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ମାଗୁ ବି ନା, ଆମେ ଆସିଛୁ କାହିଁକି ଦେବୁ, କାହିଁକି ସେମାନେ ବି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେତେ ବୁଝ କଥା ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ଆସିବା ପାଇଁ ତେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ପାଖରେ କିଛି 200 ଟଙ୍କା ଥିବ, ମୋ ପାଖରେ 140 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲି। ଯଦି ନହେଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ କଲେ ନହେଲେ ଚଳିବ କି ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ପଇସା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ଏମିତି ବି କଥା ହେଲି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କେତେ ହେଲେ ହବ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି 600-700 ଟଙ୍କା ହେଲେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଘାଟି ରାସ୍ତା ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏମିତି କଥା ହେଲି। ତାପରେ 4 ଚକିଆରେ ଆସିବା ପାଇଁ 1500-2000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି। ହେଲେ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଯଦି 4 wheeler ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସୁବିଧା ଅଛି, ରାତିରେ ବି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ସେଟା ପାଇଁ। 2 ଚକିଆରେ ହେଲେ ଏତିକି ଲାଗିବ ନାହିଁ, 600-700 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତାହେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦରକାର ହବ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁକି ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି, ଶିଖିବା ଦରକାର ହେଲା, ବୁଝିବା ଦରକାର ଏଇଟା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଅଛି କି ବୋଲି କହିଲି, କାହିଁକି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ପଇସା ଜାଣିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି। ସେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଉଠେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ, ତ ସେ ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେଲେ 500 ଟଙ୍କା। ସେଇଠୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆସିପାରିବୁନା ବୋଲି, ଏଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୋତେ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ କିଏ ନା କିଏ ମେହନତ କରିଛନ୍ତି ଏକା ନା, ପହଞ୍ଚିବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ନ ଦେଇକି କି, ତ ଆମକୁ ବି କେତେକ କିମତ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି କିଣିଛନ୍ତି, କାଲିରେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବେ ପାଖା କରି, ଏ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଶିଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛି, 550 ଟଙ୍କା ଧରିକି ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବକ୍ତା କେରଳର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ପାଷ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ଆସୋସିଏସନ ମିଟିଂରେ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବେ କିଛି ସମୟ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କହିଲେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲି ନା ବୋଲି ସରିଲେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁକୁ ତ 500 ଟଙ୍କା ଦେ। ସେଇଟା ବୋଲି କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏଇଟା କେମିତି ହବ, ତୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେ। ହଉ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି ଦେବି ନହେଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ସରିଲା, ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି 500 ଟଙ୍କା ଦେଲି। କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 42,000 ଟଙ୍କା। ସେଇଠୁ ସେ ଗାଡ଼ି କିଣିଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ବିଲରେ ନ ବୁଣିକି ନାଇଁ ଘରେ ଆକା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଲଚ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖ ନାହିଁ, ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ଯାକ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ବଢିବା ଦରକାର, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଧାନ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲରେ ପକେଇନୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଆସିବ, ଘର ରଖିଲେ ସେତିକି ଏକା ଥିବ କି ନା। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମକୁ ମଝିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ସେଠି ଆମକୁ ଡାକିଦେଲେ, ଘରେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ, ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ପଚାରିବୁ ବି ନାହିଁ। ଲୋକ ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, କାଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲେ। କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ପାଷ୍ଟର ମାନେ କେମିତି ଆଇଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ଏତେ କିଲୋମିଟର। ଆଦମ ପାଷ୍ଟର ଯୋଉ ଡୁଣ୍ଡରୁମ ରୁ ଆସୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ଆଜ୍ଞା, 40 କିଲୋମିଟର ଅପ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ 80। ସେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାକୁ ଦରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ।
आमे तांकर भी हालत जानिबार अछि आसुचंती आज्ञा जदि आमे तांको जगह को जाई थांतु मगना बस नहीं थांता एटा भी जानिबार अछि हैला पास्टर माने काली भी दिली पास्टर कहते से गुरा पास्टर माने आज्ञा आज अनेक लोक माने अनुरोध करंती आज्ञा मो प्रार्थना मते बहुत लोक अनुरोध करंती एटा भी मोर योग्यता नाही प्रभु को अनुग्रह मु से मन पे दिन राति मेहनत करे प्रार्थना करे सब प्रभु साक्षी तो देठा मु सब बेले से लोक मन पे प्रभु तार निवेदन करे कि से माने आप केति अछते आज्ञा केति चलु छते काली पचार केति भलो छते आज्ञा ओ भलो छ कहबे केति चलु छंती केति रहउ छंती ए विषय पचार नै फिर भी खुश है प्रभु हमको देबे देउ छंती केति नै आज हालत भी टिके जानिबार अछि मु जानि ना एटा काहे कि वर्ड जाको बाहर छी प्रभु सिखाइबा पई चाहू छंती हला सिखाइबा पई चाहू छंती पौलो सेटाई कहूची तुमे नेबा अपेक्षा देबा मु तमर जे दान पई लालाई तो नुहे तुमर जमा फाको जे परी बोड़ीबो सेथि पई मु कहूची बोली कहूची दान सकाशे मु लालाई तो नुहे मात्र जो फल द्वारा तुममानंको हिसाबर जमा पाख अधिकरु अधिक वृद्धि पाउछि सेति सकाशे लालाई तो कोन पाया कि मैं दान चाहता हूँ परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ जाए तुमरो लाभ पाया बढ़ता जाए तुमरो लाभ पाया बढ़ीबा पाया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. पाउलुस एटा कहउछ किंतु पाउलुस रो अधिकार अछि मोर प्रिय माने एटा पई सब को आ हमरो आर्थिक परिस्थिति भी बदलिया पई हमको किछि बुणीबा को पड़िबो देबा को पड़िबो आपण माने